कौन हैला तू सब लोगों के सामने मो इज्जत को नीलाम कलू छाड़ी भी तोते आज टीमा बहु छाड़ी भी नहीं साला माइक नेटा रखे उठाई दउनी खाली कहूछ आस मो पाखरे बस रंपा रंपी कर घचर सृष्टि कर कहली गोटे मंदिर कामटा सार देकी आसे तापर जा हब नाई एबे आस पाखरे बस रंपा रंपी कर सूरज कौन मिछरे कहते नारी जाति साला हाँ हाँ मोर लेट है मुझे मो मंदिर कामटा सार देकी आसे जय जगन्नाथ की खोरेलु माँ साला परिवा हाट को जाइथिली परिवा किनिबा को जे साला परिवा रेट सुनी मो पेट रोग बाहरी गला सहजे तो मो मुतुरीटिए जाए को कांथ बाड़ देखिकी मोटी पकाए चतुर्दिग कौन गंधेला गाड़ीटा कौन गरम लगुच हु इज मुक्ति दाइस पळाई जाइस भाई ना मुबा सॉरी भाई ना तमे एठी कोन करछ राम 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 कथा एउडा का केबे जानी नथिली ममु तो एक बात जीव केरे होला दुक माइक रे दम रास्ता घाट जोउटी पाला सेठी बसला खान खाइला भाई ना मु होला जुगी गोटे स्त्री लोक अधनगराई मुटिबा बेला तमे देखिबाटा केते दूर ठीक अरे तमे को गली पंक्ति रे बसिथिले अवश्य मु देखि न थाके आ तमे तो मो सामने रे बसु मु कोन ए सारा दुनिया देखुची संसार देखुची मु तुमको क्षमा कर देली भाई ना गोटे कथा थिला मो एबे मोर समय नाही पूजा टाइम मोर हे गलानी जा कथा बा मंदिर रे कथा बा आस सहाय तमे टिके बसी पड़ पूजा करी सारे कथा बा ओम नमः शिवाय ओहि सुलक्षणी भवः हाँ कौन कहूतिल माँ चलो बसी कथा हवा आज्ञा अच्छा माँ कौन कथा थिला भाई ना गोटे बाहागर टे करिवार थिला बाहागर आ काहार आ तम झियारी पुतुरांकर ना नाती नातुणीकर भाई ना तुम सामने रे गोटे ठुंडरी टलुनीटे बसी तार नुआ आउ काहार सुंदरी तरुणी काई कोउडी मु तो काई देखि पाबो अरे मु परा तमे सुंदरी तरुणी तम सुंदरता रूप को देखि मोर गोटे शायरी मने पड़ुछि कहिबी मांकड़ ओल्हेलाणी डालरू तम सुंदरता समाप्त हो गलानी को काल भाई ना आपण एमिति कोन कहउछन जे आपण मो जौवन ऊपर आंगुठी उठै परिबे तमरो जो जौवन मु आंगुठी उठेबा को भी चाहू हौ जे भाई ना कहूना मो बाहागरटा कर देबे ना नहीं बाहागरटा तो करी दबा किंतु माँ मते तो कहीं लागुनी एटा तुम प्रथम बाहागर बोली मते सत सत करी कुह या पूर्व तमे केतेटा स्वामी छाड़ीच आ काहे की छाड़ीच भाई ना किए कहिला मोर एटा प्रथम विवाह बोली बेसी नुहे कि कम नुहे मो मात्र 3टा स्वामी छाड़ीची तीनिटा स्वामी छाड़ी की आसीच केडे घइता छाड़ी माइकना डाकियो मो स्वामी छाड़ीबार कारण जानले मुंडरू बाळ उपुडी जीव पाद तळु माटी खसी जीव अच्छा माँ हौ हेला मते एती गुଅ प्रथम स्वामी के तमे काहे की छाड़लो भाई ना और प्रथम स्वामी रे मोर दिने झगड़ा लागिला एमिति झगड़ा लागिला जे मु बाध्य हेई की रानी दीदींगटू बाउंस धारा से बाउंस देखी की से डर की पळेला गला जे गला आउ फेरिलानी ओह रानी पंडा बाउंस को तो दईतारी पंडा डरुची मु भी डरुची और तम स्वामी को मुंडीटा की हाँ बा भाई ना तांको बाउंस को तो सारा दुनिया डरुची अच्छा ताले माँ कहिलो तुम द्वितीय स्वामी के तमे काहे की छाड़लो तांको कथा कोन कहबी भाई ना तमे सियाड़े देखो
ମୁହଁ ଦେଖା ଦିଅ ନା। ଓ ଏଇ କଥା ନିଅ ମୋ ରଖା 500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ମାଳିଶେରୀ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବେଳେ ମତେ ରାତି ପିଛା ଦଉଥିଲେ 3000। ତମେ ଜମାରୁ ପାଉଛ ତମ ପଇସା। କଣ ହେଲା ତମେ ମାଳି ସାହିରେ କାମ କରୁଥିଲ? ସାମ୍ନାରୁ ବାହାର ନହେଲେ ହାଇ ଆଚ୍ଛା ମା ତାହେଲେ ତମ ତୃତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ କଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ? ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଭାଇନା ଶୁଣିବ? ହଁ 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 ଶୁଣିବି। ତମ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। କୁହ କୁହ। ସେଦିନ ଥିଲା ବାସର ରାତି। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ଚନ୍ଦନ ସାଥୀ କବାଟ ବନ୍ଦ ଦିଅ ନା। ନାଇଁ ତମ ଥାଉ ବନ୍ଦ ଦିଅ ନା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ନା ପଳେଇଲା ସେ ବାଇକିଆ ଯାଉ ମୋ ୟାକୁ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଶଳା ଗଲା ଯେ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି। ଧନ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ? ହଁ ଧନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଧନ ଚୋରି କରି। କଣ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଚଉଠି କରିବା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲି, ତମେ କଣ କଲ ନା ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଳେଇଲ। ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରୁଛ। ଏବେ କଣ କହିଲ ନା ଚତୁର୍ଥୀ କରିବା? ଶଳା ତତେ ଆଜି ଛାଡିବିନି। ମା ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଏ ମା ସେପଟୁ ପୋଲିସ। ତାପରୁ ସେ ଠପ୍ କିନା ମରିଗଲା। ମରିଗଲା? ସେଇଦିନ ତ 307 ଦଫା ଲାଗିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଖୋଜୁଛି। କଣ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି? 307 ଧାରା ଲାଗିଛି। ତମେ ବାହା ହେବାକୁ କହୁଛ? ମୁଁ ଏ ବାହାଘର କରିପାରିବି ନା 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 ଏ ମୋ ଢାଳ ରହିଗଲା। ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ନା ପ୍ଲିଜ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଘଇଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କରିପାରିବିନି ମନା କଲି ନା ଥରେ। ପ୍ଲିଜ ଓହୋ ଛାଡ ମତେ ମନା କର। ମୁକ୍ତ ଭାଇ ଏ ମାଇକିନାର ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଇଟା କରେଇ ଦେବେ ନା? କୁଡି ତମେ ସେତିକି ମୁତ। ତମକୁ ସେପଟେ ପୋଲିସ କରିଲାଣି, ନହେଲେ ଏମିତି ବାଡେଇବ ଆଉ ମୁତି ପାରିବନି। ନନା ତମେ ବି ଯାଅ ଏତିକି ରାସଲୀଳା କର, ନହେଲେ ଏମିତି ବାଡେଇବ 5 ଦିନ ହଗି ପାରିବନି। ଶଳା ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଛାଡ। ପାଲୋ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ଆ ଚା କପେ ଆଣ। ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ବସ ପଡେ ଗୋଡ ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ଓହୋ ହାयो କଣ ହେଲା? ଶୁଭୁଛି କି ନାଇଁ? କୁଆଡେ ଗଲ? କାଇଁ ଏତେ ବଡ ପାଟିଟା କରୁଛ? କାଇଁ ଏତେ ବଡ ପାଟି କରୁଛି ମାନେ? ମୁଁ ଯୋଉ ବାଳତକ ସାଉଁଟିକି ରଖିଥିଲି ଚୁଟି ବାଲା ଆସିଲେ ବିକିବି ବୋଲି, ସେ ବାଳତକ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲ କି? ହଁ ମୁଁ ବା ତାକୁ ବିକିକି ସୁନ ପାମ୍ପଡି ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବାଳତକ ସାଉଁଟିକି ରଖିଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ବିକିକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦେଲ? ଛାଡିବିନି। ତମେ ମୋ ଚୁଟି ବିକିକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦେଲ? ତମେ ମତେ ବାଡେଇଲ? ତମକୁ ନହେଲେ ଯେମିତି କାଟିଥିବ ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମାଇକିନା ତ ବାଡେଇଲ। ଯାହା ହଉ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ କଦଳୀ ଗଛ ଠିଆ ମାଇକିନା ମାଡ ଖିଆ। ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇଯାଏ। ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିକୁ ଟିକେ ଠିଆ କର। अरे भाई तमे माइकिना को जानछ कि? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି। अच्छा अच्छा हाउ अच्छा बाबू अरे मु पुलिस रे। पुलिस की? अरे हाँ हाँ आगे जुहार। हाँ जुहार जुहार। अरे ये माइकिना को जानछु कि रे? को माइकिना? अरे देखुनु एठी
मुई तो आज्ञा अंध मुई देखी नहीं पाइबी आज्ञा किए आज्ञा कहून आज्ञा तो नाटा कहून मुई कहीदेवी अरे मुतुरी माइकिना ओ मुतरी माइकिना सी आज्ञा हमर गाँव रे सत्य तू जानिस ता घर कोठी आज्ञा जानी छे जे आज्ञा केमती कहते मुई ता चेहराटा कहि दउते आपण खोजिकरी पाइ कहलु सुन आपण आज्ञा खंडगिरी देखिछन ना हां खंडगिरी मो जाईची सेठी पाती माकड़ का देखिछन ना हां से पाती माकड़ मुहगा जेंती काड़िया भुसंडा हां सेगुड़ा के तोर मुहटा आ नंदनकानन देखिछन ना अरे नंदनकानन मो 3-4 थरा जाईची रे अरे नंदनकानन तो बड़ बड़ हाथी देखिछन ना हां से हाथी ना हाथीरा बोर्ड हे जाउछ आज्ञा ए जो गोंडा फोंडा देखियो छुटिया हां गंडा मो देखिछ तार बढ़िया तार देहेगा आज्ञा पर दुतुल आज्ञा अरे बड़ा अच्छा लोक मु कोन बचे कोन कहूची आ सुनुन ठीक आ होती आज्ञा कलरा भलिया आ तार उठोगा आज्ञा पुटलो भलिया आ नाकोडा आज्ञा भेंडी भलिया आ तो गालोगा हे काड़िया बैगन भलिया अरे रह रे बाबू तू खाली मते बारंबार से परिया कथा काई कहू रे आज्ञा मुई आगु परिया बेपार करूथि तो अच्छा मो संदेह ताले ठीक है तू मुतुरी माइकिना स्वर्ग मत पाताल जोउटी भी लुचिकी रह तते मु खोजिकी रहिबी लेट्स गो अरे पिले हो पिलाटा ए देखिलो ए माइकिन दाउ चिन्छ कि रे आयो स्किला खोजिकी पाइबी को तो फूड़ी मुतो ए मो पुलिस एमिति असंगत अवस्था रे को झियो को देखि परिबिनी बा केते मुत्तु चिकिलो मुत्तुरी सइला ना नाही तोर हां केते पानी रखियो ता भीतर उठाइए ना आज्ञा सर हां मैं 15 मिनट सर लेके जाउछ ठीक है सर हाँ ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ଜବ୍ ପ୍ରମୋସନ ଟା ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ ବାକି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରଖୁଛି ସାର୍ ମୁତୁରି ରେଡି ହେଇଯାଲ ମାମୁଁର ଯାଇ ଚକି ପେଶିବା ପାଇଁ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଚପଟ ମାରି ପଳେଇଲା ରେ ନାରାୟଣ ମୋ ଚାକିଟା ଗଲା ରେ ମୁତୁରି याकर घरे घरे कली लगेबा जन्मगत अभ्यास आज्ञा कहा घरे टिके शांति रे थिले याकर दसी पग सल्लो सल्लो टीमा बो आलो अच्छु किलो हाँ लो मौसी एठी बसती जिबा आउ कोन करबी आसुना एठी बसिबा सेठी बो आलो माउसी कोन कहउतलु कहउनु अरे लाइले गोटे कथा कहया आस्तिली जे तू तो तोर काम करछु करे काम करे आलो मौसी कहूनु की कथा कहबू नाइ म थाउ तू काम करे कहूनु ओ जदी बाध्य करछु सुणे गोटे कथाटे कहउची आलो जानिछु कि नाइ बा तू जो तो बाड़ी रे बाईगण गछ लगेछु सेठी जो मुतुरी मोटी से बा डेली आसी मुत्ती के जाउची आलो 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 सेठी पे मो बाईगण गछ गुरा मरि जाउची किलो भलो भलो की मने लबो ताकू आजी जदी से हेंस मुतुरी सेज मुतुरी मोटी बाईकिना को कन्ने न चकीची ताले मो ना भी टीमा बहुनु होलो मु जाउची मोर सियार पनि बहुत काम उठा हालो मौसी तू जा ता कथा मु बुझिबी हेई सुनुच अरे कौन हला जे हेई सुनुच से मुतुरी माइकिना डेली आसी मो बाड़ी रे बाईगण गछ मुत्ती देकी पळउची सेही भाई मो बाईगण गछ मरि जाउची कोन करिबो माने तमे मो सो चलो से मुतुरी माइकिना रो चुट्टी घोसड़ी की पिटी के आसीबा देखो तमे एका जाओ मो स्त्री ऊपर मोर यथेष्ट भरोसा अछि तमे मारपीट रे पारिबो तमे कमेंट मारछ ना कोन नहीं कमेंट न कॉम्प्लीमेंट से मुतुरी माइकिना चुट्टी घोसड़ी की पिटी बागरू तम चुट्टी कट को मारि के चुपचाप चलो मो हो चलो ओहो आज बेसी पानी पी देछि बोधे काली एतिकी जाय मुती थली आज एतिकी जाय मुती देछि आ मुतरे पूरा डेवलप कलेनी हेलो ए मुतुरी कोके मरि गल ना कोनबा कोठी बसी मुतु तू आले कोडे गलु आले तो भितरु बाहर को आसीबू ना मु तो घर भितर को पसीबे चला ता घर भितर पसिया कोन सटी करछ इति आसुनो की से डाकुची मते आसो आज देखो मु कोन करू आसो पळिया नले तम मुत बाहर कर दब कोन कहलो तमे किछ कहिलो ना मु किछ कहनी म खाली देखो देले हां तमे देखो म आज कोन करूची दे जाई देखे की से गाली करची
ପଛରେ ପଛରେ କାଇଁ ରହୁଛ ତମେ ଡରୁଆଟା କି ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି ମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ନନା ମୁଁ ଯଦି ମାଇକେଲଟା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ଜେନାକାରୀ କେସ୍ଟା ମୋ ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ମୋ ସଂସ୍ଥାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଦେଖ ତମେ ଲଢ଼ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି ଯଦି ତମେ ନ ପାରିଲ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଏତିକିଟା ତମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତମେ ପାରିବ ଆଉ ଘରେ ମତେ ହରେଇ ଦଉଛ ଆଉ ଆକୁ ନାଇଁ ମାନେ ତମେ ପାରିବ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି ଚଲ ବାড়ি ଚାଲ ହଇଲୋ ଏ ମୁତୁରି ତୋର ତ କମ ଶାଶୁ ନୁହଁ ମୋ ବାଡିରେ ଯାଇକି ମୁତୁଛୁ ବାଡିରେ ମୁତୁଛୁ ତ ମୁତୁଛୁ ମୋ ବାଇଗଣ ଗଛଟେ କେମିତି ମୁତି ପକଉଛୁ କଣ ହେଲା ସେଠୁ ଭଲ ହେଲା ସେଠୁ ତ ବାରିରେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ପଡିବ ସେଥିରେ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଆରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲୋ ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟା ଫଳୁଛି ଯଦି ବଡ କଣ୍ଟାଟେ ଫଳିଥାନ୍ତା ତ ମଜା ଛାଡି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ମଜା ଦେଖିବୁ ଆଉ ତୁ ମୋ ବାଡିରେ ମୁତିବୁ ହଁ ମୁଁ ମୁତିବି କଣ ହେଲା ତୁ ମୋ ବାଡିରେ ମୁତିବୁ ତୁ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଯା ମୁଁ ତ ବାଡିରେ ହିଁ ମୁତିବି ତୋର ଏତେ ମୁତ ବାହାରୁଛି ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେତେ ମୁତୁଛୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ମୁତିବିନି ତୋ ବାଡିରେ ମୁତିବି ଦେଖିଆ ତୁ କଣ କରିବୁ ତୋର ଏତେ ମୁତ ବାହାରୁଛି ନାଇଁ ଏଇଠି ମୁତୁ ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ମୁତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ତୁ ଖୁଡ଼ି ଦାଦି ଡାକି ଦିଅ କଣ ହେଲା ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ଅଜି ତୁ ମରିବୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ଜୀବନ ନେଇଯିବି ତୋର ବାବୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରେ କଣ ହେଲା ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କଲୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି ଟିମା ବୋଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇନା ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ମତେ ବାଡେଇବାକୁ ଆସିଥିଲ ନା ଆସ 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 ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁ ମାରିବାକୁ ଆସିବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ତମେ ଯଦି ତାକୁ ପାରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମିଶି ତାକୁ ବାଡେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଜାଣିଛ କଣ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଖୋଜି ଦେଇଛି ସତରେ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମତି ଭବ ମା ଆୟୁଷ୍ମତି ଭବ ଉଠିଯାଅ আসছি মা ମୁଁ আসছি ଶଳା ବାମ୍ଫ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମଣିଷ ଆଜି ମୋ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ନା ଆଉ ପଳାଏ ଏଠୁ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଏଠି ରହିବା